Ang aton ebanghelyo para Lunes, ikakaroan kag usa nga semana katuigan ngan piyesta ni San Bartolomeo ha English o Nathaniel. Sumala kan San Juan kapitulo 1 versikulo 45 ngadto iton 52. Pagkabuwas nagunahon na Jesus sin pagkatuwa Galilea. Inagian niya hi Felipe ngan ginsiring niya upod haakon. Taga Betsaida ini hi Felipe nga amo liwat anbong to ni Andres ug Pedro. Inagian ni Felipe hi Nathaniel nga ngan ginsumatan hiya. Amon hinagian ang tao nga iginsurat ni Moises habasahan han balaod ngan iginsurat liwatan mga manaragna. Amo ya Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Nagpakianahin Nathaniel, may ada ba maupay nga mati ka nga Nazaret? Tana ngan kita nagbaton ni Felipe. Han paghikit ni Jesus ka Nathaniel nga nadao pa iya, naghinabihiya ha iya, iiniin tinuod nga taga Israel, waray gud sadang isuson ha iya. Nagpakianahin Nathaniel ha iya, ano hin pagkilala mo haakon? Binato ni Jesus, singkitan ko ikaw hanakad to kasirong hankahoy nga igos. Anwaray kapatatawgan ni Felipe. Nagsiringitan Nathaniel, magturot do ikaw ang anak han Dios, ikaw ang hadi han Israel. Nga nagsiring Jesus sa iya, natuo ka ba tungod lang nga nagsiring ako haimo, nga hingkitan ko ikaw hasirong hin igos? Hikikitan mo in laro labaw pa hini nga mga butang. Nga nagsiring Jesus ay nga tanan, susumatan ko kamo hintinuod. Hikikitan niyo ang langit nga binuksan, ngan masakalusad didahan anak han tao, ang mga anghel han Dios. Kabugtuan, ang maupay nga sumatan atong katalwasan, pagdayawon ka Kristo. Usahay nakakarawat akohin mga text messages nga nasari nga nakadaog ko no akohin 1 million nga waray man ako nga ni pumusta. Sugod nga ni hini nagludula na kiton nga daan, no? Kapugtuan hi San Bartolomeo may da ikaduha nga ngaran Nathaniel, no? Ini Nathaniel nga kinikilala ta nga San Bartolomeo ang apostol, kinikilala luwat han iya pagduda, han pagsupatiha iya nga han iba nga mga apostoles sabi na ni Felipe nga nakaaghirahan Mesiyas nga anak daw ni Jose nga taga Nazaret. Pakabatilan niya han pulo nga Nazaret, pariutan na akong pakabatihan pakadaog ko han kuan lutong oray man ako taya, ano. An iya siguro gen onahan gini-scam akin ano nga ni kaupayan na Nazaret nito Nazaret diri mga lit na hingangadnan didahan Biblia didahan daan nga ginsabutan. So ini nga butang nagsusumata aton nga iton aton paglakaton ha pagtuo usahay nagtitikang ha pagduda sugadan paglakaton ni San Bartolome nga nagtikan yung pagduda iunong kan Jesus. Pero nakaupay kan Felipe nga diin kuha iton pulo nga Pilipino kay waray hiya makipagdebate kan Nathaniel. Lugod iya ginimbitar siniring hiya tana ngan kita come and see. Siguro sa ini nga pahinumdum aton nga iton makakumbinser iba iunong kan Jesus. Bangin diri ada pagdebate kundi ada pagpakita atong kinabuhi nga pinaagil aton mga yakan ngan mga pananglitan iton atong pagkukuhin maupay nga kinabuhi nga Kristiyano nga kinabuhi dida mas makikilala nira Yesu Kristo nga atong Ginoo. Ngan maaram kamo an nakaupay ka Nathaniel an iya katangkod. Ayaw kita pagbubuwa bisan ni unong hitaton mga pagduda hatubangan sa Dios.
diri kita makakapagbuhay kahiyaan ka matuuran maarami hayton aton kahimtang alawas ug kalag huna-huna ug kasing-kasing sanglit dad ata aton mga pagampo an aton mga pagduda bisan ano nga para aton makaurulang mas hugot pa nga relasyon na iya ngan tungod hini kabugtuan nga iya katangkod han iya kaluyahan han iya pagduda gintagan niya ni Jesus usa nga balos ano balos sa iya nga dida iya agin sumat ni Jesus nga hikikit-an niya pag-abutan panahon nga dida kan Jesus masa kabalusad ang mga anghel sa langit karog singon kikitaon niya nga dida kan Jesus ada katutuman ang pagkausahan Dios nga ng tao Diyos Amay nga makagarahom ha mga pagampo ni San Bartolome hinautunta nga kami nga usahay nagdududa haimo ug hanimo gugma imo liwatagan hinigayon nga makadiskubrihan imo kamatuoran basi kami mag-ukoy sumala halamo na diskubrihan pinaagi kan Hesukristo nga amon Ginoo amen.